Lamshiku Swrangchati ni Kokborok Koktwma angna umlogo tongo ani mesti bermakti ni Kokborok Koktwma engka. Laikami shawkija sekang damsura amsaya jore hoda te yang hoda ni bisingo sitrapati mopati mani. Laikami shawkija sekang damsura bro bisingo khobja kasko kamio bro te jore hoda rang bisingo urpati lemani. Borok ni bisingo Kokborok bro hoda ni borok khorok sni Jora hodani borok bujaka asuk simi borok nokho subaidi jaka baksa batabu dormono sak khamnoro klaja buru jora hodani bisingo urpati lemani bagai buru hodani borok jora hodani borok nokho malmata kwai bagandira rika khoni Koktwma kasamani abonoti agorta preska bo Koktwma thunun kutumung kai promurika buru hodani borok Koktwma thunun kutumung promurika mijo buru displays welfare organization kasko bosaka chara hodani borok bai kaham khani tongkosang tonglaimani asumsa borok tamjani ngoi bro hodani borok no chara hodani borok markhung bai ke pai bai ke phlai saprok ka saimania kaini hodani bisingo amha ulpati mani borok ni ukugo ke phano tongoi manu hni saka borok tini karbi mota kthawai bro hoda te chara hodani bisingo bhaige ulpati ka abonoti Saikinarika Mizoram bro displaced people Purani Kasko. Area of Burma, a sorry of Computer, Ma, Gulma, Pussy Basiketo. Around Tripura Gamino of Oman here, Bodnam here, Tripura Gamino, Brony, citizen no protection Kemaya here, Tripura Gamino Muhaya here, La Sikuna Muha, Akachuna Muhaya, Pigoro. Tam pose, Muhammad Chumberos is Prokia, Brony is a Poron Baban Potai Kayo, or Tauboron is a tiny chance, I was a Chumon train pose. Police in this house, a chamber number of Ketamo, FIR Kiaporonomia, architecture government of Corona Diablo, Pro application. Kita Kemoropa, notice of the Tosu, Choro, Zati Kamama. Ini Mizoram di Mizoram untuk sosial lasanya bro ni attention laye bro yang tu ani bro cungnya boleh dikensel orang boleh tak kau kamera Mizoram satu bro nak kanannya sini dah bisa orang boleh bro nak tu dikensel sungari itu mana ya ini abis roket saya tu mau dia bukan phenomenal daito responsibility le bro se dunia orang boleh bro ni je batai bro ni je yang tu saya bro ni je pun hati kemo se pun cuma bro muanya cuma je sorkari cuma tu ini modern kursi basi ke cuma ada apa hal polisi ni hase bro jaga pun ya apa semua Tam nok tamna. bro saya no kong na pui saya no ro pui saya ndo ro no butuh dia bro Korea ong ron sino ba sang di arang bro ke abon si pai mon yo porque ni kong yo ko bro kai di uci ha buat ma do ma dress disco dia bro ong pai ha bar wai bro ka ko ke bro dan sa kon tona ko ke ni lama wo somye ta sing to su ya oma ni tu ye ma du kong ma tu ye sini guru ma bro akap ha arong mo ye chung kong ye chung no ma bro sa ko ken chung ya bro chung ti bro so na ba chung ti bro ni ro chung ti bro sa ye ro thang ha chung thang sa ye ti ni je bu ba ra no sa mo de abono chung ti kha pa mo ne ye काम के तो नहीं चुन तो मुझे शेरों से पूरा बुद्धि किए कौन कंपन कौसे क्या बोलो जे चोरी रो किन्हीं जगह ये नहीं कि माले बोलो नहीं जगह नहीं चोरी रो ले आसाम में फाइन से जो तो सो आपको जगह क्लेम के पेंडर में आसाम में लोग से और बोलो निहा डॉक्यूमेंट पकड़ो अरे माने चीनी बुकनो चीनी त्रिपुरा सा रू आरो जे दंगनो बोलो काम के होंगे डिस्काउंट समूह बोलो चोंसोगे अरे माने चुन प्रॉब्लम बनागे बचिनी रिसेटलमेंट प्रोसेस नो रूल मा के नो स्टॉक नो बोलो अब प्लान की बोलो अब राइट से चोनो अब बोलो चीनी रू चुन बांगनो सोगे चोरे रू हाने चीनी रू साइसी में काम तो Tinios pole arro documento que tinha grupo de documento. Abone outro porque plan que chongue nosso que mundo dia. Que tá o povo asamro khai khamia to mani kau saye juno hamia saye ko ko. Arro me bol ari mani bro banam se tinio government of Tripura apno काम में नहीं होंगे से आपो सोरी लोगों जो संगाई होगा से आपको काफी
abo chini bruno thange buto khiye no bu saye no khaye case bisko khine rong sako government of Tripura tu khoge abono যে আইন দমুকে বড় পানিশমেন্ট না তো ক্ষেত্রে মহাকে যে আপনি তো চলো র চি জায়গা সেই কিন্তু মন্ত্র জায়গায় ফরেস্ট নিহাসে আবো জায়গা কাজকো করা তো যে রিসেন্টলি লোকেশন আবো চুংরু চালাইয়া আবো করে চুংরু আবো জায়গানো পুরাপুরি হা ফরেস্ট হানো ডাইভারশন দিয়ে আবো চুংরু নো পেনে নাও আবনকে সিকিউরিটি ফোর্স চিনবো পানা নাও চিনি আরো কাজকো চিনবো চুং মেজরিটি ইকো চুং peace loving community se chin Tripura sara arong koi abur bor hum ha se chung ar bor gate ja wasa Facebook nanan do compose report le chung no model sing ke chin sa ko bor ya tang ni nai chung ni chung ko arong security force no kamaka chin no deploy kin to ni chung ha chung Heaven quick resettlement ni ko mao atrete location start ha Kanchanpur sub division taw start nya ko arong bai Kanchanpur sub division to tini ha Tripura government wai to start ye chuno bol jai ke to ani ma chung etre moa kya bo se chori ro bai pu ne ro andale critical condition taw ko ke taw to abro ombo panda ko financial assistance rinyo to ni moro ke tini demand খরগোসব দুঃখমা তো kawan zora ke seriously onai ke cross ni ke jo male je ko khopur thampita konchepur thampita chingo inji roma serious onai tu chai kawan ব্রাউনি উপলক্ষকে দায় শোনাই যেত ko mastermind brom encouragement khenai to nai chung chung ma mi ke bosu hu boro bai chung nuha ko college ko le to mo ta bro tha ko chung resettlement onai ha ko bro bodi ke bro ne ha khungya bro jaga khungya forest khano se bro claim ye chuna poria science ha samunta mo boye nichoi bro no to bro khungna ari hi chung ma chung আদনি সিনেমা নি সিনেমা কেসের কথা ani mo ke bruno sa general secretary mizoram ইয়া পাস গালসা আদনি আইনি মধ্যে বিপিন কুমার মুসা গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি প্রেসিডেন্ট Shagni manthai shoktai shamumati jora kolokromuino joba khai tongo shabak kamaja khorokti sai thamra nichi thambrung frunairo Shagni manthai shoktai shamumati jora kolokromuino joba khai tongo shabak kamaja khorokti sai thamra nichi thambrung frunairo shabak kamani yaglo shabak pese phirobi mani bagi haste habangte haste reng montri bai malai waire waina kok salaika phiaba haste habani bhagte mungsha kaham phirobu mandia joyawino joba khai tongo mungsha area awri bagino phasala tesa haino hai bobagra khor aguni sarket house amsaya khorok tisai thamra nejitam shabak kamaja rok rone shabak pese phirobi mani bagi khorang tisalaika ashali samungbatani simi khorok tisai thamra nejitam brongfani khoroksa বিজয় কৃষ্ণ কক্তমা রসাকা আপনারা জানেন যে গত 17 মাস ধরে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর আমাদেরকে মৌখিক টার্মিনেশন করেছেন। এটা একটা ভারতবর্ষের মধ্যে নজিরবিহীন ঘটনা। একটা রেগুলার এমপ্লয়ীদেরকে মৌখিকভাবে টার্মিনেশন করা হয়। এখন অবধি আমরা কোনো ধরনের টার্মিনেশন কপি দপ্তর থেকে পাইনি। ত্রিপুরা সরকার আমাদেরকে একটা টার্মিনেশনের কপি দিতে পারেনি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা 17 মাস বেতন পাচ্ছি না। 106 জন আমাদের 5 জন আমাদের প্রয়াত হয়েছেন। এর মধ্যে কেউ কেউ সুইসাইডও করেছেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ এই করোনা পরিস্থিতিতে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স দেখছেন আমরা মেনটেন করছি, কিন্তু রাজ্য সরকার যেহেতু আমাদের কথা কোনোভাবেই শুনছেন না, কর্ণপাত করছেন না। পাশাপাশি এও আপনারা জানেন যে সুপ্রিম কোর্ট আমাদেরকে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদগুলোকে সোলেস হিসাবে ডিক্লেয়ার করে দিয়েছিল, কিন্তু এক অদ্ভুত কারণ রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উনার যা মর্জি মাফিক তাই করে যাচ্ছেন। উনি আইনমন্ত্রীও বটে, কিন্তু উনি আইন মানেন না। সুপ্রিম কোর্ট যখন আমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন, তখন রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জেআরবিটির মাধ্যমে একটা পরীক্ষা কল করে বসেছেন, তাতে পার্টিসিপেন্ট সারা ভারতবর্ষের সমস্ত লোক। শুধু তাই নয়, আপনারা জানেন আমরা
ত্রিপুরা হাইকোর্টে এই বিষয়টা নিয়ে একটা কেস করে রেখেছি, কিন্তু এই সরকার যে আইনকে তোয়াক্কা করে না তার প্রমাণ হলো জেআরবিটি আগামী 20 তারিখ এবং 22 তারিখ পরীক্ষা নেবে ঘোষণা করে দিয়েছে, যে জায়গায় ত্রিপুরা হাইকোর্টে আমরা জেআরবিটিকে পার্টি করে কেস করেছি। রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তথা আইনমন্ত্রী বারংবার ল অফ দ্য ল্যান্ড বলে দেখেন, কোথায় ল অফ দ্য ল্যান্ড? দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট আমাদেরকে একটা জাজমেন্ট দিয়েছে, আমাকে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদগুলো যেটা এফিডেভিট করে রাজ্য সরকার জমা করেছে সুপ্রিম কোর্টে, সেটাই উনি মানছেন না। এখন প্রশ্ন হলো 17 মাস আমাদের বেতন নেই, আমাদের কোনো টার্মিনেশন নেই। সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের যে জাজমেন্ট, সেই জাজমেন্টকে মিস ইন্টারপ্রেট করা হয়েছে, বিনা নোটিশে কারোর চাকরি যেতে পারে না, সেই দাবি আমরা এখনও জানাচ্ছি। এবং আমরা রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের কাছে একটাই আবেদন করছি বারবার, যে আপনারা যে ভুলটা করেছেন সেই ভুলটাকে সংশোধন করে আমাদেরকে আমাদের বিদ্যালয়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন, অন্যথায় আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য তৈরি হচ্ছি। আমরা রাজ্য সরকারের কোভিড পরিস্থিতিকে বারবার নজর দিচ্ছিলাম এবং আমরা কোঅপারেশন করে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দেখলাম রাজ্য সরকার এই কোভিড পরিস্থিতিকে দিয়ে আমাদের পেটে লাথ মারার ব্যবস্থা করছেন। আমরা আজকে অসহায়, আমাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা প্রায় বন্ধের পথে, খাবারের ব্যবস্থা নেই, ঔষধের ব্যবস্থা নেই। সুতরাং আমরা রাজ্য সরকারকে এইভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে দিতে পারি না। আমাদের চাকরির ব্যবস্থা করবে, ইলেকশনের আগে প্রতিশ্রুতি ছিল, এখন অবধি সেই ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। 3.5 বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবারও আমরা আবেদন রাখবো যে আপনারা অতি শীঘ্রই আমাদেরকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন, অন্যথায় আগামী দিন কিন্তু আমরা রাস্তায় থাকবো। কতক্ষণ চলবে এই ধর্ণা? আমরা 1 ঘন্টার একটা প্রোগ্রাম নিয়েছিলাম, এখন দেখি কতদূর করা যায়। আচ্ছা, তারপর যদি জেআরবিটি পরীক্ষা সেটা আমরা আইনের মাধ্যমে কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে আছি। কোর্টের হেয়ারিং 10 তারিখ আছে, আগামী মাসে 10 তারিখ হেয়ারিং হতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা আইনত দেখবো বিষয়টা। অমানবিক থেকে যদি আরও কিছু বলা হয়, আমরা আজকে জানেন আপনারা 17 মাস ধরে কোনো ধরনের বেতন নেই। দপ্তর ষড়যন্ত্র করে, সরকার ষড়যন্ত্র করে আমাদেরকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। কীভাবে মানুষগুলি আছে আর্থিক সংকটের মধ্যে, আজকে দিনে 17 মাস দাঁড়িয়ে আছি, কোনো ধরনের অনুদান নেই। আজকে আমরা কোভিড বিধি মেনে এখানে আমরা আধা ঘন্টার জন্য আমরা একটা প্রতিবাদ স্বরূপ জানাচ্ছিলাম যে সরকার যাতে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আগামী অগাস্ট মাসের মধ্যে আমাদের নিয়োগ করে, কিন্তু দেখলাম স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পুলিশ টিএসআর স্বৈরাচারীভাবে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদেরকে লাঠিপেটা করে ট্যাঙ্গুলা করে গাড়িতে উঠে নিয়ে যাচ্ছে। যখন আমাকে 4-5 জন টিএসআর পুলিশ এইভাবে লাঠিপেটা করলো, বুকে আমাকে প্রচণ্ড আঘাত করেছে, আমি তৎক্ষণাৎ রাস্তায় শুয়ে পড়লাম। আমি এখনও প্রচণ্ড বুকে পেইন করছে, আমি আর কিছু বলছি না। স্বরাষ্ট্র দপ্তর এত স্বৈরাচারী কেন? আমরা বারংবার রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, সরকার কোন কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়ে আছে, নিদ্রায় ওনারা আছে। আর কবে 105 জন আমরা হারিয়েছি, আর কতজন প্রয়াত হলে এই সরকারের ঘুম ভাঙবে? এটাই আমাদের জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের কাছে এই কথাটা জানাতে চাই। আর কিছু বিস্তারিত বলবো না, আপনারা পাশে থাকবেন, এটুকু বলবো। কিভাবে চলছে ছোট ছোট বাচ্চা তো এনেছিলাম আমরাই এনেছিলাম সরকারকে যে আমাদের কিছু একটা করবে, আইনুলে 2012 চাকরি চাইতেই হইব, দিতে পারতো না 12 চাকরি, আমরা তো নাম ঠিক করে দিতে হইব চাকরি। আইন মানে আইন নয়, দেখি আমরা বেলা খয়াহাঙ্গর তুলাশিকর আদিপুলা বই খবজা বেহেলা পরে শাক হামলানি বিসিন্তে সালথান করাইনি সরা পঞ্চায়েতে সালথান লক্ষ্মী সরা পঞ্চায়েত কাছে শাক হামলাতে পানা সংজাখা খয়াহাঙ্গর তুলাশিকর আদিপুলা বই খবজা বেহেলা পরে শাক হামলানি বিসিন্তে সালথান করাইনি সরা পঞ্চায়েতে সালথান লক্ষ্মী সরা পঞ্চায়েত কাছে শাক হামলাতে পান্দা সংজাখা পান্দা ফাইমান জাখা চুকু হালহালি আসামবাড়ি আমসেনি এমডিসি অনন্ত দেববর্মা ওয়াইটিএফ নি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট প্রস্মিত দেববর্মা হাসিনি শাকদক তাংবৈতনি দাগিফাং ডক্টর রানা দেববর্মা আকর্ষক
Pandamu manjakfani adoro saka coronavirus bai katina bagai vaccine nahar nangnai te vaccine nahar bani ulo kasha kaini patimu nukjagai tongo sakhamya mara aborong no cheri nainani hini saka asok simia tongko solo korona takiri dihini bo kolmong narkha asoro nukjaka joto sak cheri naimani ulo no nokorongni bisingo vaccine dijakmani ini medical vaccine program চলিত program মোটামুটি কারণে ডাক্তার তিনি ভ্যাকসিন লাইতো abon bisingo chung kubangma kereng kereng thairago nugui tongo vaccine mani yagulo social media ni bisingtwi viral ngai tongo je vaccine mani yagulo sakhamera ungoi thango sakhame ungmani yagulo te hamya umhairok oborongla ning tam joto tongko sunglukrokno koksanai koksanai tabo ব্যাপারে ভ্যাকসিন ang nijibo thanai 4 din chekang ভ্যাকসিন nala যে অনেক বড় ভ্যাকসিন নাওই বাকসাল সরি হামিয়াং যে আংলে তাও জরতে দুইবার ভ্যাকসিন নামানি আনি 5 ডোজ ভ্যাকসিন নামানি আর কোন প্রবলেম নেই জানেন বডি বড় ডিপেন্ড হয় না হিমত ke miawo je kringsa jagao chung mongya piachi khobjak anan sakham bedek bai naikoljak ajago chung kaisa nuka chere masa mane critical ba dia dingi thangmane oborokle bo bahai nongni sungo information do ও বড়াবে কা অনেক বড় নিজের স্ট্রাকচার বডি নিয়ে এবং শরীরের তামরূপ টং করি অবশ্য ভ্যাকসিন দিলে দরকার তো কোনো টেস্ট করি ভ্যাকসিন দেয় আজাগো আম তো নিজে ডাক্তারি ডাক্তার কিন্তু যে ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে সাবধান অবশ্যই আমার বদলাই দিন হয় আবার ডাক্তারের নছিটাই abon bisingo jawma ke kereng kereng thayo jagi tongmani tongko sunglukrok no bo bahai ning nin mane nongni bisingtwi kokkosanai muchung বেলায় বেলায় হামলাই আপার কিন্তু ভারতবর্ষ যখন যত থাকা ইলেকশন চলি দেবো একটি করে রাজনীতি আসলে ভগবান খবর নেয় ভ্যাকসিন নানান দরকার হয়তো অনেক বড় বেড়াই মানো কিন্তু ভ্যাকসিন খুব দরকার কেউ না খাই ভ্যাকসিন চিনব রিপ্লেস খেয়ে যত থাকা সারা আনি এলাকা আং যে আনি এলাকা আং যত জায়গা আং হেল্প খাইতো ডিএম সংসদ রিকোয়েস্ট খাই এবং এসডিএম রিকোয়েস্ট খাই ভিডিও রিকোয়েস্ট খাই এবং বগে চিনি যত জায়গা কোপারেশন চিনি গাঁওসভানি যত চেয়ারম্যান মেম্বার আগে ইনস্ট্রাকশন দিলাম দেখতে পারেন চিনি ভ্যাকসিন দিতে হেল্প খাইলেন বগে রিকোয়েস্ট হামবাই Manfred Zagia ko tamnai ro porong no bu ang ani habai ang porong no kai saude hai to vaccination na ha thangkai bini budimon kaham bin nukum bagai ba kaham karon koroksa uputo infection koroksa nu thangkai te koroksa dam tino romoi thango tabuk to chung saimano chung peparo no kha delta biryani hinai phaika kappa biryani hinai phaika angka aboro hongkai da tino foloi thango angkai koroksan ungkha mane te koroksan thanai chung abono mane chini chung jotono jagroto tongna nangnai je saibanna nangnai je sisana nangnai je vaccine ni maddhome chung nijerano no rokha khainai chini nukungno rokha khainai area para protibesi jotono no rokha khainai abona ngemeng paisa koksung je miawo lai thanai uskani salmario sung kaisa koktwma ni bisingtwi manmani mongya kamio mongya kami PHO bumano injection ni mani yagulono vaccine ni mani yagulono cherai bumani dud kusubani yagulono cherai masa dedingi thangka bole busuk jora nongni bisingtwi kubui to abo to emne khai cherai ni doctor rong no sai banano chung abo tuibo ba koi tongbo to actually vaccine nahar ka 27 tarikh tabuk to prothomo tongka 27 din tabuk to isa bari rizaka 31 tarikh dhara to special vaccination program angkai cherai rong no jerokom immunization riwo chung DPT polio ati BCG rokhayo bemar no aktu dabuk chung ekmatro chung rokhang mano vaccination khayo দুইটা ডোজ ভ্যাকসিনেশন খাইনা নামতা হ্যাঁ angka vaccination na hangkai chung tamnai
একটা তো চিনি বুসাগো ইমিউনিটি ডেভেলপ নাই angkai umoni treatment desu tung dakti vaccination khai koi manano আসলে বেমার জন্য রমমানি মানে রম্মাই আংনাইটা রম কোনো সিভিয়ারিটি যেটা বেলাই খাই দিনকো লুকজাগা আবো কল লুকজাগা আবনি বাগানো নরক যেমন তিনি ওরো যতনো কুতুবলাই ফাইফাইখা এরিয়ানি বড় বেলাই কাম বড় হামবাই জাপানো বড় খাইকা যে আংকাই যারা ভ্যাকসিন না হারমানো কোনো ক্ষতি করে abo angkai chung abo to actually saimana nangnai o charaini kumuni kunu datong unko datong hotat khai bahai kai nai Lete kisa suatu apa simia tate koroksa omo hakino tesa serious engja kini abo chung naigana je o charaini kunu bemar datong ha abo শুধু একটা এরিয়া ও উনখা abo budui bagoi unkha abo saimana nangnai to without investigation, without the Kokborok nahayai, gono kahangkai suprubai saimaya yang abal sanam. Nah tabuk to kuangma sono bosung horo, je tongko sung lukurok, je vaksin nahar mani yakulo cere omo hai sung social media roko nugui tongo, aban bagi sing kiri ui tongo, omo hai je Kokborok sono Kokdukni bisingti saharo, aborong nole mem nini bukakti bobo hai Koksanan musung joto tongko sung lukurok. Program তো দাবু যেটা চারাই আবু তুই চারি নাই তার মানে না 18 বছর নি উপর হ্যাঁ প্রোগ্রাম তো চলিখা অনেক দিন ধরে ও 18 বছর নি প্রোগ্রাম অ্যাবাভ 18 ইয়ার্স angkai asudin to kuno area hoite atoi charai sara tripurano program choli tomo kuno area hoite no apni khaya ko je vaccine ni pore charai abu tichari boy charai nosto thangka ha hamya thangka thui thangka kaji o khetre chung first to naina nangnai o area o kubuni bemar gunangda to ha da malaria prone da charai ni thui prone da thangka kubuni bemar da thangka abu naina nangnai abu without saiman suke abu ni ব্যাপারে কমেন্টস খাইনা নি খাই আং পেডিটিশিয়ান রক আবু নাই তঙ্গ যে কোনো কিছু প্রবলেম দাতাম আবু নাই তঙ্গ নাহার কা 27 তারিখ চারাই খাই 11 মাস নি চারাই bo 11 mas ni charai bo tuika uskango 29 tariko mia phatubo broad dead tuk kata tuino tuk kata tabu abo tui aroni MYC CMO nai tongo actually o charai ki agi sibita bemar tongya abono nai tongo কিন্তু তাবু চিনি যেটা ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম চিনি গাইডলাইন WHO জন্য যেটা সাবো কিছু খরম তোর সাথে হ্যাঁ ননমো কামি হ্যাঁ কচুবাড়ি তিনি যে ওর ভ্যাকসিন যাক মানে নিন শরীর বব হাই নিন সিগাংবারে পুইলে চেক খাই যায় যাক তিনি পুইলা kubangma thairok sungnugi tongo mia rok bo mongya kami rok vaccine man koro effect ngo omah rok norok kiri mani bisinti dari nana rok omah rok mane kiri mani kore tatabuni ni shori rok mane bo bahai comfortable dimani ya busuk jora rok kha tabu ri jago Jerok insurance khane bagai 1000 rang khatine bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno sengnai puito thangi maya angai tongo sabno sengke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla su khlainani boroni bagai beleno kaham koktwma te kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefuru sapsa jora mano jora kari uno insurance khlai manai teirang khatimuni kokbiti nawi manai The New India Insurance Company Limited ni lamatei
abo kaisa hapang bai kosiwin hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei abrong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kahamke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 85751002/8258037592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi kurei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano आज मुनि लामा रुतुगै माया सामोसना ने बागै सेब माया अंग तंगना रंगनि बागै बलन काहाम सेब काहाम कोक्तुमा ताबुक तिबसा कामे आमजय न मानथगो स्रंथायंखा हेजनसन ट्रेनिंग सेंटर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन बाय कोशमुं मानजाक ओ सेंटर थांने तालथाम सकानो कोर्स चंगे रजाखा ताबुक तैसे एडमिशन फियोगै रजाक फियोका मुसुगना र एडमिशन नाय मानो श्रंगै मानो samung shep mani mano course ni mong ungkha food and beverage service steward o course khlaima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei baithangni sakni yakungbai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asuba simi bathagya kahamke seringi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logobo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. hani bai hastini je sikla sikli ro samu srna musungo sakni yakungbai basana musungo borok leda wi dakti kurungdi Hazelson Training Center by Sunane bagi course free training free chana nungna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmari jora hake musna dok leriawai dakti krungdi rejak nikuma te kokduk number
Pasal berjijukun samono hatiwa tibramo tani luar jombai kaisa bodol langsung mani panda songjaka. Pasal berjijukun samono hatiwa tibramo tani luar jombai kaisa bodol langsung panda songjaka. Panda faiman jaka siya Purno Chandra Jomatia IM Boboronjon Jiang MDC Hollywood Chakma dolai hangkoni chairman Pertus Deborma Mono Sabjunal chairman Rotis Tripura Samono Sabjunal chairman Rotondra Tripura Akosok. Asal kungsuku jitham nukuni khorok hamra neisisini butaro tipra mothani banawa hamlaika. Ini kan dibangun, nunggu aku mau, baik itu sedang mana bos ini jipor mekanik, ayi jipor siapa bos dimain embul tayu, wansan di pasar mana tahu, semua sasong kaya, susun kaya. Ini kan semua sih sekarang ini proses sasong ini perlu. Orang semua usahanya, tapi jangan usia nomor masalahnya. Kalau kami kita lihat ini bukan dia proses berbeda. Bersih sini kau pada nazar, bersih semua nazar, ये बुकरी ini sudah power kami jalan dulu, sudah buka gelap saw, paling ekor kenali, paling ini semua siapa ni jual teman ni nak kami kenali, jadi sini semua siapa teman ni, mana sebenarnya solusi kaya mana, orang ni orang ini sekali, jadi sini buka gelap semua, sini edisi, wajib buka lama sini ia Tengah rosin MDC tengah AGM CM belum betul belum apa bagus. Jadi hanya kan kita buat dalam sini isor di buat kita sih semua kali nak. Ini loh hari ini. Jadi kaisa tu bawa di rasa. Jadi anggur ini proses tu nampun salah bagus nampun. Jadi sini mesti orang tahu masa musuh mahal tengah ini ini loh konten lagi. Direct action lagi. Jadi buat tahu mahal kerja perasaan kali ini usul beri, ini usul berwarna. Jadi buat dalam bulan terlihat kaya. Jadi ini orang usul, ini bergerak kaya macam mana? Jadi kantor orang ini bergerak macam mana? Asal sini gerak di belakang, coba gaji sahaja sunai. Nanti Kokborok saya, jauh hari hamzanya baru, ini perumah saya di Kokborok, perumah kita, bukan dalam waktu di bawah dalam waktu. Ini orang kaya. Ayi ni hari itu, boleh dari satu kaya mana. Jadi awal jadi naikul pensiunan ini jadi orang kerasa ni, orang boleh ingat dia terus tangsa kaya. Jadi tahun ini tangsa mesti dulu, dulu tangsa orang kaya. Jadi tangsa orang sedang kita lakukan kerja. Jadi tangsa orang boleh, jadi yang sama ni kaya sah. Angkor pun saya orang besar ni muncul. Jadi kami yang saya ni jadi tinggal kami orang yang bersih jadi tahu ada kaya jadi edisi apa yang boleh jadi cuma di dalam kaya saat ini Kokborok jadi dia orang yang berusaha untuk orang kaya saya kaya jadi problem jadi paling orang cuma orang di dalam kaya terus kaya orang sengaja itu. Sekarang saya tengah lagi lama boleh, sekolah saya, ini kamu saya orang kita tahu, ini masalah kita orang itu semua tahu. Sehingga ni orang semua ni bagi orang. Jadi di mana level kamu tahu pada di awalnya sembilan, ini di kamu semua, ini dosa yang kamu semua. Itu di dalam department apa guna implement kaya dan corona pandemic lalu susah. Jadi bisnis aku baik aku, dopa khasan ni lain mana, siapa nak tahu ni namai. Ini sendiri mana mereka. Domatia baik kaya milia, department baik department milia, nenerian milia, sama baik department milia, sama baik department milia. Ini semua hari mereka. Itu kamu sudah mengalami mana? Saya mengalami sudah di sini bola dana logero ni mana? Jadi di sini corona busia corona tu, busia corona busu sahari ni mana? Bola ni mana? Sudah kacang ke sini yang sama mana? Kacang yang ke
yang sama ni maya. Ini tu sini bukan kerana dia wancung mengo lagi orang ini tolak orang orang sahaja musuh. Sini bukan kerana semua makanan apa ini cuma kaya ke bukan ini orang dalam kaya minum kaya cuma ini kami amsai goli hawi tangsang ini minum dua orang ya. Ini orang di sana yang membayar properti kamu, orang di luar properti kamu. Ini politik kaya ini bukan kongres kaya alam itu kamu ada. Ini juga jadi orang itu cuma kaya. Nen anggota kaya mana? Itu keluarga personal benefit dibangun sama kaya. ଏବଂ normally bukan kah? Ini keluarga boleh nanti saya proses kaya. Boleh proses kaya. Sama ni jelas saya, nuan ni jelas mulia. Waktu manja loi, satu manja loi, kuyak loi, sebagai bangsa orang. Ni ane bangsa, nen angin bilang bangsa. Topas sisi di pasar orang di sini orang tahu tahu. Bukan kalau di pasar di bangsa sisi sama kayu. Sini di pasar orang tinggal kayu di bangsa semua kayu ini sana di sana tempat. Ini semua bunyi. Orang rumah sana ni. Jangan tahu pada dulu siapa orang itu, masa musuh kalian saya, singon ke, ane tangkir sini oposisi orang yang di mungkin kongres sendiri, jadi di bawah tanah beliau kayu, di bawah tanah kayu ini nama kayu makan ini semua, bukan kerana musuh, posisi kosong biar kan kongres semua, ini semua orang musuh semua, ini orang musuh semua. Di bawah posisi kosong dia kan kongres semua. Orang yang orang produk yang orang sini ya, sebenarnya yang dalam produk ya. Sini terakhir juga kami bisa menjadi orang itu bertahu dari sponsor ya. Semua orang yang rumah itu itu karena ada yang bupati sini ini sedang berusaha. Pada hasil dia training orangnya yang dilakukan di pasar rumah, sisi di pasar. Dia pas sulit kayu ini. Sini kita government rangonya atau je tahu saya kolej ni ada banyak orang ada rangonya. Ini orang sini orang kayu. Mana ada rumah ini orang. Posisi saya dari sekarang rangonya ini orang ini bagus tahu. Bersama yang berkasih kemudian berkawal ini masih banyak ni orang kayu yang tahu saya itu. Sini terakhir kalau bisa kita kami misalnya program yang selesai ini, ini semua orang beruji naik lagi. Boleh kalau karena anda ya, boleh. Pasti masih anda, ini semua hanya beruji naik lagi. Jadi kalau karena anda naik, boleh semua orang yang naik. Ini pulang lah, tensi ni mereka, jauh di sini, jauh di sana, itu sama kayak kamu. Berapa banyak hamba itu sebenarnya cerita orang panjangnya sini di sana sian orang kemudian terus orang panjangnya yang orang dunia orang mana tidak orang dunia bagi yang lain asal perubahan apa yang itu semua orang berubah Mandiri, Pulau Panjai, Kokborok, Panjai Hamadi Pulau Selesai, Ninja, bukan dengan Tanjung Mario, Hamdani, bukan dengan Mumano, bukan dengan Kokborok, je, Hamdani Panjai, bukan Poliban ni, 201 orang, Jawa, Panjai Hamadi Pulau Selesai, kemudian Tolai, orang Pasir Jalan Tolai, orang Panjai Hamadi Pulau Sebelum saya waktu itu, lalu berkembang, hanya bukan orang sini, doktor orang, sini terasa doktor, ini sini lagi, doktor terasa mulai, doktor lagi, doktor orang, sebelum saya ini berkembang, apa yang lagi ini, sebelum bisa berjalan, ini sebelum sini terasa doktor, sini lagi anda kembali lagi kalau kerja, akhirnya lalu kita kerja, orang itu mana lagi. Sini
Subjonal office sengoro sini development work besudara samung soleh tongka di previous year rogo teman-teman complete ya samung tong maherong seng kos khobar nakha je incomplete work tong nai rono daiti ne naina ni bangui pairona ni bangui subject no instruction lokha teibu sini subjonal ni chairman no sakha physically thangoi verification naina ni bagui teibu buskango जे सामु खाइजानाय रनो जों दायति जरानि बिसिङाव खायनायनि बागै जोंनि साबजेक्टि न दागिखा दिनै आनलगे फाइसाव फाइजाक जोंनि अनारेबल एमडिसि बो दङो जोंनि त्रिपुरा मथानि जोंनि हलिउड बाबु दङो जनालनि चेयारमेन परितोष बाबु दङो माहायके जों दिनै अर साबजेक्टि अफिस हामानि यागोलो जों सिडिपि अफिसावबो हाबखा आरो नि सिडिपिअ नि staff rok bai kok salai mani yagulo je aroni ongonodi center rogo bomahai scheme rok kahamke chole di tong omahai rok no khos khobor na laikha teibu buskango kahamke chalonani bagui instruction lokha boni yagulo jeng mono subjonal bo thangnai tei nini IS office bo jeng tabuk thangai aro bo khos khobor nanai omahai ke jeng sara tripura o no chini ADC hafang bai naikol jak je office tongmani tangnok tongmani rogo jorani bisingo जों samung tangnani bagoi bobagrani je instruction tongmani no जों daiti ke samung tangoi paironani bagoi जों sakthalai tongo omahai khene financial bo chini oroni jonale je barja manjak rok subjonale je barja manjak rok borok bo haino hor sal hoyawi samung tangoi tongo chini MDC rok bo haino o area ni tongnai rok bo samung tangoi tongo nirok daiti ne chini tipra mothani ADC hafang phaimani yagulo je samung solimani no nirok samung nognai जों नायबो chini transparency गोनां public rok joto saimana ja chini samung tangmani no public joto nognai ja omhai samung जों khainani musugo tei khaibu tong joto no hamba sar থেকে যে কক্সুমো যে কামিরগো যে তাবুক যে লামা হামিয়া তৈ করে অবরংনা তৈ তামসানাই lama haya omo to tabokni gotna ya lama haya agi ni simi bu haya ne tabok जों phai bu haina sini PWD ni kono additional fund koroi lama totally samung khaithai ke state government ni omo sini ADC hafang bai je tangmani jorasai जों black brick soling khai tongo teibu maintenance road khai tongo road formation khai tongo jaga jaga construction ni bangwi tabok proposal lohajak chini subject tini proposal lohmani phonokha 26 ta moto जोंनो proposal lohaja oroni samun amchaini engge buskango जों bono road formation tei brick soling ni bagoi samun khlainai je black top rojaknai omo hingke black costly omo chini ADC hafangbai जों khaimeya omo totally state government ni upor depend khainai ani bangoi जों bono khaimeya satafo samnu gobangma bisingo lama hamia bisirba gangklai samnu tobun tiro kisa sari gamklai abuna samun amchaibo simiya lama haya sara tripura ni tiprasa amchaibo no lama haya o lama haya no जों tabo je sini ADC ni on fund tongmani bisingti limited ni bisingti जों busuk jora samung khaima omo जों full khainai saktharoi no tongo asal school bo kabangma kabai tungo kabai kiji inklai school maintenance ni bagoi bo जों tabo kabangma proposal nai tongo chini rangsi kolo yangnai hapano जों proposal nawi tongo financial जों state government central government ni thani bu project rohoi bu tongo buskango जों fan ma ha ke जों obosoi o nini school maintenance ni repairing omhai samung ro daiti ne जों khainai ambai sar ekta প্রশ্ন এই যে PWC আছে তারা কি কাজ করে road maintenance brick soling road formation দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো এই যে আমার এখানে ডায়রিয়া স্যার ব্লাড ডিসেন্ট্রি বা বিভিন্ন রোগ ব্যাধি দিয়ে এখানে ট্রাইবেল যারা এখানে জনজাত আজকে
বিশালগড় সিএনজি স্টেশনাव গ্যাস দানা ফাইতাनि अट' मालखौ मथनायाव हानांफिना खालायजाखा बा बैसागुखौ लकडाउन आबहावाय आजिमुं लामा खोरै इंजाक मालखौ मथनायाव लाइथांनाय जुलाइ दाननि 26 सालमारियाव फतिकसरा आमचनि अनुपम दत्तनि नगा सामं सिद्रा तांदेर थाङै चप्रबैखा तामनि बागै बुखा ताबुफाना पातुमनि फेल सायमायाखौ दिनै एआईसीसी हिउमेन राइट कांग्रेस अर्गानाइजेशन बुखाक्तुइ बुरि काहाम बिचार मानथुं आफोनि बागै महिला कमिसन बाय थाङै मालायका सिनियर नुगे बरक बाहायखौ अनुपम दत्तनि नुखुंगो थाङै बनबुत खायमानका बनबुइ तंमानि जराव बर'नि नुखुनि बर'राव माना खायना थांखा हंके बर'नि नुखुनि बर'नो चप्रबखा अपातिमुं तंतुइ थानाव मामला खायजागा फिया ताबुफाना खरकसा बरक तंफाना रमा मायाखौ चासाल हिउमेन राइट अर्गानाइजेशन कांग्रेस बुखाक्तुइ बुरि काहाम बिचार मानथुं आफोनि बागै महिला कमिसननि थानि डेपुटेशन रिका ini deputation adina thago mohila commission koriphano mosmi dachi jago yafe kaboka deputation adi manatui human rights pradesh mohila congress ni adong lokinath koktwma thuna saikhanarika কি কারণে মারধর করছে পুলিশে জানাইছেন পুলিশ কি কইছে আজকে কি মহিলা কমিশন আইছেন মহিলা কমিশন থেকে কি কইছে মহিলা কমিশনে একটি এখানে মহিলাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে মারধর করা হয়েছে তার সুষ্ঠু বিচারের জন্য আমরা এখানে এসেছি গত 27 তারিখ বামুটিয়ার এখানে ফটিকছড়াতে কামালঘাট ফটিকছড়াতে অনুপমা দত্তের বাড়িতে ঢুকে 3-4 জন রাত্রিবেলা সন্ধ্যার সময় ঢুকে সেখানে মারধর করা হয় এবং তার ছেলে এবং তার স্বামী যখন আসে তাকে রক্ষা করতে তাদেরকেও প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হয় এবং ছেলেকেও মারধর করা হয় তারা হাসপাতালে ভর্তি ছিল এবং ভদ্রমহিলা যিনি অ্যাফেক্টেড ওনাকেও ডাক্তার দেখিয়েছেন তাকে এহেন অবস্থায় একটা মহিলাকে যোগ দেয় জিজ্ঞাসায় সে বাড়িতে ঢুকে অত্যাচার করা মারপিট করা সেটা একটা খুব জঘন্য কাজ আমি আশা করবো আপনার এখানে সুষ্ঠু বিচারের জন্য আমরা এসেছি থানাতেও কমপ্লেন করা হয়েছে আগামী দিনেও আবার থানাতে যাবে অনুপমা দত্ত আবার যাবে তার এফআইআরের জন্যে এবং যাতে যারা দোষী তাদেরকে যেন অ্যারেস্ট করা হয় এবং সেই বিচারের দাবিতে যাবে এবং মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন এখানে বাইরে আছেন তার সত্ত্বেও মেম্বার এখানে আছেন ওনার সাথে আমরা কথা বলেছি আশ্বাস দিয়েছেন যে দুদিনের মধ্যে এর একটা চূড়া হবেই হবে এবং আমার বিশ্বাস তার আগেও আমি 3-4টা কেস নিয়ে এসেছিলাম মহিলাদের উপরে যখন টর্চার হয়েছিল আমি সেই সুযোগ পেয়েছিলাম যে এই ব্যাপারটা এই কেসটাকে আমি আশা রাখবো ওনারা সুস্থ বিচার করবেন আপনার নামটা আমি লক্ষ্মীনাথ পিসিসির ভাইস প্রেসিডেন্ট Haşalı Bubak Rakor Aguni Durjoi Nagorotoma Sarvabharatiya People Congress ni Bharatiya Kasha Koktwma Thunari Panda Songozakha Haşalı Bubak Rakor Aguni Durjoi Nagorotoma Sarvabharatiya People Congress ni Bharatiya Kasha Koktwma Thunari Panda Songozakha Pandao People Congress ni Kasko Pradip Chakraborty Shaka Fainai Michi Agos Salmaribo Bodoli Adoronati Hastimu Sarvabharatiya People Congress ni Kasha Panda Khlaijaknai Aboni Logi Tabuni Hapang Te Trinamool Congress Hasteo Ha Onanai Tomanatibo Koktwma Thunari Pandao Kokshaka हास्टिमो विधानसभा चंबरी इंगनानि सिगां जत थुंग्रों बदल ताबो खलाव अंखरजाक बाहायके हास्टिनि ताबुनि हापां बीजेपी बदल कासुनानि बागै हास्टे पिपल कांग्रेस बदल सालरुमनो बरकनि सामं बुतानि बिसिक्तै हास्टेव ब्रंनि आजुगथाय बरतं बुसुक फानदं आबरतै फायरा आगस्टनि 20 सालमारिबो सायमानाय हिनिसाका पिपल कांग्रेसनि कासको प्रदीप चक्रवर्ती আপনারা অবগত আছেন আগামী 20 আগস্ট ভারতের পিপলস কংগ্রেস পার্টি আগরতলায় ঐতিহাসিক কর্মী সভা এই কর্মী সভা উপলক্ষে একটা প্রস্তুতি কমিটি হয়েছিল সেটাও জানেন আজকে এই প্রস্তুতি কমিটিকে নিয়ে আমাদের সভা এই সভায় মূলত কর্মীদেরকে বলেছি যে যার যার এলাকায় গিয়ে বর্তমান এক সপ্তাহের মধ্যে যে একটা রাজনীতির প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে সেটা পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন আগে ব্রিগেড দিয়ে শুরু করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি
তারপর এই দিল্লিতে বসে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম যে একটা ষড়যন্ত্রমূলক ত্রিপুরা রাজ্য আগামী দিনে ওই 78-এর 93-এর পুনরাবৃত্তি মানে সিপিএমের প্রত্যাবর্তনের যে একটা নীল নকশা তৈরি হয়েছে সেইগুলির বিষয়ে ত্রিপুরা মথা, আইপিএফটি, বিজেপি, কংগ্রেস 35 বছরে সিপিএমের অত্যাচারিত সিপিএমদেরকে গিয়ে বোঝানোর জন্য বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সেই বিষয়ে কর্মীদেরকে প্রস্তুতি কমিটির কর্মীদেরকে আজকে বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে বিস্তারিত যাতে বলে বিস্তারিত 20 আগস্ট ও পশ্চিমবঙ্গে 78-এর আগে থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে 78-এর আগে থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পশ্চিমবঙ্গে 34 বছর, ত্রিপুরা রাজ্যের 35 বছর এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ত্রিপুরা রাজ্যের 22 বছর, কংগ্রেসের ত্রিপুরা রাজ্যের 50 বছরে রাজীব গান্ধী একবার সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিল 88-তে, আর পশ্চিমবঙ্গে সোনিয়া গান্ধী 11 সালে। এগুলি বাদ দিয়ে দিল্লির 78-এর আগের কংগ্রেস, রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর কংগ্রেস কীভাবে সিপিএমকে সহযোগিতা করেছে, এখন তো শুরু করেছে মমতাকে দিয়ে, সেগুলি বিস্তারিতভাবে কর্মীদেরকে বলেছি, তাদেরকে বলতে যার যার এলাকায় সেগুলি বলা হবে 20 তারিখে ওই ঐতিহাসিক কর্মী সভা। তার জন্যই নামটা দেওয়া হয়েছে ঐতিহাসিক কর্মী সভা। 20 তারিখটা নেওয়া হয়েছে কেন? 20 তারিখে আমাদের ভারতবর্ষের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মদিন। আমরা এখানে যারা আজকে পিপলস কংগ্রেস করছি এখান থেকে বেশিরভাগই সেই সময় কংগ্রেস করতাম। আমার বাড়ির সামনে দিয়ে রাজীব গান্ধী যাওয়ার সময় আমার বাবা প্রয়াত হয়েছে, আমার বাবা মালা দিয়েছিলেন। উনি সিপিএমকে সরিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি, ত্রিপুরা রাজ্যে 88 সালে সরিয়েছিলেন। তার জন্য ওনার জন্মদিনটাকে 20 তারিখ এগুলি বলার জন্য। আচ্ছা, Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai puito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham kok biti mano eba jora korei habanok rogo thanglasu khlainani boroni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kari uno insurance khlai mannai tei rang khatimuni kok biti nawi mannai. The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai gosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car, motorcycle, sakduk eba health, personal accident, fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance, RPLI Rural Postal Life Insurance, RD Money Deposit Scheme, Monthly Interest Scheme akorok jerok tabukbo oboti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 85751002/825-803-7592 email deborma9antara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabobo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khati mungni samung phologoi thinangno
kusung kwar khanyani wansalai tongo borok the new India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance Day rang khatimuni kok bidi nawi mano ajmuni lama rutugui maya samusunan ne bagi sep maya engi tongnai rong ne bagi belena kaham sep kaham Koktwma tabuk ti basha kami amjay no manthogo Swrangchati engkha Hazelson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak O Center Thangnai taltham sakang no course changi rejakha tabuk teise admission fee wi rejak fee ka musungna rok admission nai mano shrungi mano samung sep mani mano course ni mong engkha food and beverage service steward o course khlaima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei bai thangni sakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asaba shimi bathagya kahamke seringi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logobo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikli ro samu srungna musungo sakni yakung bai basana musungo boro leda wi dakti kurungdi Hazelson Training Center bai sunane bagi course free training free chana nungna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 Email hazelsonllp@gmail.com Website www.hazelson.co.in Admission last date April talni thamsi salmari jora hake musna dok leriawai dakti kurungdi rejak nikuma tei kokduk nambaro Boy hango jam hor piece khobza behela bari dep kumar mukumo holna ba tibramo thane bahate kashana kumuni koksa pala kraizen ha boy hango jam hor piece khobza behela bari dep kumar mukumo holo shalkabai bukhane tibramo tha khwaijuna ni chairman bisu debormani teidumbai kasha koksa lebong panda sojaka ashali pandanati Koktwma thunare buskango khwaijuna ni chairman bisu deborma shaka talburi hai engai thangka bodolni ajong nokbai malaya engai tongkha jora keshe umabai hai bogino khoroksa bai khoroksa malai kok shalai bisingti amsini lukurungno vaccine naharni bagai bukha busarainani kaisa awaimong khlainani logi ubagrani imangno mokthang saramni bagai samangmuta ronti kok saka chutine chine sabisasra barani entire area ni chine joto development le jara follower leaders salkolok nitaka talbri kasakasi goi tongha awni bagai kaisa leader ni bisi kaisa interaction chini sokoton chini mothana bodike buskango tebo ragniwai chini param chirago bibinno tabo covid positive rok ba vaccine nahana ti joto kirikorong laijak tiabro noti chumtini joto amchaya o message chumtini Koktwma emon bisiti chigoncha gathering bisitike chum khnalainai ba chum sharing khalinai bahike o vaccine hama pore chim sori bacha plus chini entire chini services ro mari je promoter ni followers rok ba leaders rok jung sal kolok mangai thinga kaisa mala leya awang jung mala leya bisintike jung chini halok no te buskani sala bahike jung chini organization chini mothana te chini buskani naharmo greater development aba bahike jung koi chini imangno bahike ja kisoi namage joto কোনো আলাদা অমহাই দেনংনি বিসিঙ্গ কমিটি খানানি অমহাই রক
ना दिनै कोनो कमिटि खाना करे जों कैसे नि बागै कम्युनिकेशन खानाय बागै दिनै 26 आश्रमनि जों थानाय इलेक्शन अफ एडिसि इलेक्शन आपरो दिनै 26 आश्रमनि दुइटा विधानसभानि बरक काबारि जों अजाराव जों यांनि बाय नयनि बाय ते दिनै खुलाय चाम्परनि बरक कम्युनिकेशन खानायनि 11 नि दिनै किसा गेपिं वे दङ आबो जों 26 आश्रमनि इंगै जों दाबो कैसा दुइटा विधानसभा एडिसि कन्स्टिट्युएन्सिनि जों कैसे जागाव थानसा खेलायै जों दिनै बिसिं इन्टारेक्शन कैसे न सिनिलायमोन बिसिंथै दिनै बुसखानि ग्रेटर डेभेलपमेन्ट बाहायखाय एचिभ खायोमान आबनि बागै जों याखै सालायना बागै जों दिनै किसिता टेम्परारि आबाय आलोचना अमु बथाय म बेलाबारि कमिटि हल ते काशेबो खागो आमसिनि एमडिसि अनन्त देबमा साका गैजा दायित्व नाय बरक बुथुम दिदिहनि हेल्थ डाइरेक्टर तिनि थाइसिगो आनो सालांका ते गैसा सागा खाइटियाबारि ओबो खाइटियाबारिबो प्रग्राम खायनाय अबनि परे जों लास्ट अंखाय ता गुप अंग ता हिनाय ना लास्ट जों विद्याबिलो खायनाय अब तिनि डाइरेक्टर साका अरबनि इनफरमेशन बाइनो बरक बांना हंथु विद्याबिल एवं खाइटियाबारि एवं गोपालनगर ए तीनटा जागा जों नेक्स्ट टाइम जेखेबे नबनो खायरिनानि चेष्टा नाय एवं अर लोकेलिटी बाय आं तिनिनो सालायनाय जे बाहायके जों बरक पपुलेशन बरक बुथुमरि जों जत्त बरकनो वैक्सीन मानान्ति छे केनना सारा भारतवर्ष तक वैक्सीन चलि दं जों मुचिन त्रिपुरानि जनगण त्रिपुरा मथानि बिसिंति नो हिंजागो जेहेतु हमारे आनो 2 दिन सिगां 27 तारिख आनो साहरका उमति जागा हेल्थ कैम्प चलिनो खायनाय जों पपुलेशन बरक नांगौ एवं जनगण साइमाना नांगौ एवं जनगण दंना नांगौ जेहेतु बंनि बागै से हेल्थ कैम्प मुंगो वैक्सीन रिमानिबो बंनि बागै लिना कलायो बंनि बागै बरक जत्तनो जानगै किचा बरक गोबां हिंखाय नायथबो जत्तनो मुंगो बिथि मानांथु अबनि बागै अरब आं 2 दिन सिगां साहरका कचुबारि एवं तिनिओ सोमबार बाजाराव जेटाव प्रोग्राम अबो 2 दिन सिगांनो इनफरमेशन रोजा ताबो जों तो नायथबो तिनि आनो हेल्थ डाइरेक्टर নিজস্ব শাখা যে যেखेबानो अंगबो तामिनाय गोपालनगर साइट जेखेबानो जत्त बरकनो वैक्सीन मानान बागै इनफरमेशन दिना आंथु आर बरक कुटुमना आंथु जों वैक्सीन दिवि बरनि साक हामरिनार बागै जों जत्तनो चवालाय बोले आं आनो इनफरमेशन रिमां करे एमन कुनो चिनी बिसिंतुई एमन कुनो लीडर्स रखबो साइमेया यूथ बो साइमेया आनी अंगो साइमेया जेमन आनी रमदि तिनी जदि आरो मीटिंग उखाय निश्चय आनी अंका ब्लॉक प्रेसिडेंट तो नमनी एवं निनी ब्लॉक प्रेसिडेंट प्लस चिनी ताबु अंगो खाइजामानी ब्लॉक एवं उनको डिस्ट्रिक्ट खाजामानी ए डिस्ट्रिक्ट नि मेंबर के बकरै एवं ब्लॉक नि बकरै एवं चिनी जों নিজস্ব साइमेया एवं ब कानूनतै ब नियमतै ब कमिटी खाजाका एवं तावनि बे खाजाका अब आं आसाम हासिनि पाथर कान्दी बाले बिप्ला जिपिर मानिक बन्द कामिवा तंनाय रिफ्यूजी रनायखा एमएलए क्रिस्टान दोपाल आसाम हासिनि पाथर कान्दी बाले पिपला जिपिर मानिक बन्द तंनाय रिफ्यूजी खाय तंनाय चरा हदानि बरकना थांगै नायके एमएलए क्रिस्टान दोपाल नैसिदक सानसिबाय पानि सागर बुका हासिनि दामचरा आमचे तंनाय कुनै तिप्रासा हदानि बिसिङाव अल्पति लायमानि अथानि लांमान मोथांना बागै खारै फायलायमानि चरा हदा एबा हालाम हदानि बरराव बरक ताबो पाथर कान्दी नि जुदा जुदा थायो रिफ्यूजी अंगै माथंना बायका पाथर कान्दी मानिक बन्दी थायो तंनाय रक्न थांगै नाय एमएलए क्रिस्टान दोपाल थांगै चरा हदा तै बुरो हदानि बिसिङाव बाहायके उरपातिका आबुनति कक छलायका कक सायमा यागो रिफ्यूजी तंनाय बुरो रक्न रिचिमो बाका एमएलए क्रिस्टान दोपाल साका हासिनि मन्त्री तै हिमन्त विश्व शर्मा कक सालायनाय रिफ्यूजी तंनाय रक्न चामुं बिया तानांथुं आबुनि बागै हांको तांफांनो नायखना बागै कक पचारका चरा हदा तै बुरो हदानि बररक बाहायके कक बांलायका आबुनति ताकति ताकतिनो मन्त्री अक्राबाय कक सालायनाय हिने साका 1000 লোক তো তারা সন্দেহ আমরা কইছে ভাই তুমি হাত যাও अभी नहीं तो मामला और भी गर्म होगा हम लोग बात मानिए आप लोग
यहाँ से हटिए तो हम लोग प्रशासन ने हम कंट्रोल करेंगे उनकी समझाएगा आप लोग घर में जाओ हम लोग घर गोर জ্বালায়া তারে কাটছে কেন আছে আমি তারে কাটছে নগদ পয়সা আসলো নগদ পয়সা সোনা বলা সব পয়সা আসলো তারপরে আমরা তো বড় গেছি কি প্রশাসনের কথা 26 তারিখে আমার ইয়ার আসাম মিজোরাম আর ত্রিপুরার ট্রাইজ অঞ্চল আছে দামচৰাৰ অলপ ওপৰত দামচৰা এটা ডাঙৰ মাৰ্কেট তেওঁৰ অলপ ওপৰত ত্ৰিপুৰা ষ্টেটৰ দুটা কমিউনিটিৰ মাজত এটা অল কাস্কাও আর এটা হল ফাইকো এই দুটা এরিয়া দুটা কমিউনিটি চৰাই আৰু ৰিয়াং তেওঁলোক দুটা কমিউনিটিৰ মাজত এটা কাজিয়াৰ পিছত মানে ধীৰে ধীৰে এইটো আউট অফ কণ্ট্ৰল এতিয়া এটা গাঁও মানে ফাইকোৰ যিমান মানে এই গাঁওটোত যিমান মানুহ আছিল তেওঁলোক যোৱা 26 তাৰিখৰ পৰা মানে তেওঁলোক শিফ্ট কৰিলে আমাৰ এই মানিকবন মাগুৰা বহুতকেইটা ঠাইত তেওঁলোক শিফ্ট কৰি আহিল তেওঁলোকে প্ৰাণৰ ভয়ত তেওঁলোক আহিল আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগেই আমি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে লগে লগে তেওঁলোকৰ থকাৰ ব্যৱস্থা আৰু তেওঁলোকে যাতে ভালকৈ খাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মহোদয় ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত কথা পাতিছে যে কেনেকৈ মানে এইটো যাতে মানে শান্তিপূৰ্ণ এটা ব্যৱস্থা লোৱা হয় আৰু আজি মই নিজে আহিছোঁ তেওঁলোকে যে আহিছে অহাৰ টাইমত তেওঁলোকৰ কাকৰৰো মানে লগত নাই কাকৰ নাই টকা পইচাও লগত নাই এইটো কাৰণে আমি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত কাকৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ খাৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট মিষ্টাৰ পেগু আমাৰ DC মহোদয়ে খাৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে আজি আৰু তেওঁলোকৰ যদি ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা ভালকৈ কৰা হৈছে এতিয়া আমাৰ ত্ৰিপুৰাৰ DM ইয়াত আহিছে আৰু এডিশ্যনেল SP ৰেংকৰ অফিচাৰ আহিছে তাতে তেওঁলোকৰ লগত বহি আমাৰ এতিয়া এটা মিটিং হ'ব মিটিঙত কি সিদ্ধান্ত হয় এইটো আপোনালোকে গম পাব যাতে এটা কিমান মানুহ আহিছে প্ৰায় লগভগ 1270 কাৰ লগত কাজিয়া হৈছিল এইটো দুটা কমিউনিটিৰ মাজত ৰিয়াং কমিউনিটি আৰু চৰাই হালাম কমিউনিটিৰ মাজত কাজিয়া হৈছে জানিব নহয় তেওঁলোক মিজোৰামৰ পৰা আহিছিলে ভূ বুলি এইটোতো তেওঁলোকৰ মানে এইটো ত্ৰিপুৰাই ক'ব পাৰিব ত্ৰিপুৰা ষ্টেটে ক'ব পাৰিব তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে কিন্তু এতিয়া মানে আমাৰ যিমান ইয়াত মানে শৰণাৰ্থী হিচাপে যোন মানুহবিলাক আহিছে মানে নিজৰ প্ৰাণৰ ভয়ত তেওঁলোক ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহিছে মেক্সিমাম ইয়াত চৰাই কমিউনিটিৰ মানুহ ইয়াত আহিব পাৰে বিশালগড় CNG স্টেশনাव গ্যাস দানা ফাইদানি অটো মালখো মথনের হানাংপিনা খাইজাখা বা বিশালগড় লকডাউন আবহাওয়া আজিমুং লামা করি ইংজাক মালখো মথনের বিশালগড় CNG স্টেশনাव গ্যাস দানা ফাইদানি অটো মালখো মথনের হানাংপিনা খাইজাখা বা বিশালগড় লকডাউন আবহাওয়া আজিমুং লামা কমাজাক মালখো মথনেরনি বিশালগড় পেট্রোল পাম্পনি শাখাও কক্সিল জাখা অটো মালখো মথনের শাখা বিশালগড় পাম্প করি জেনারেটর কারেন্ট হাইনিবাই গ্যাস দাহা মানজাং বাইখা বিশালগড় BOC ni simi narimongol rwnok amsai national highway jora kolok romino malkhung kolokhe ksawi tomaikha ababai biaraino chongjalo kalaibaikha malkhung mothonai ro বিশালগড় পেট্রোল পাম্পনি বসকাঙ্গ নখা রাজে তিখে পেট্রোল ফালজাগৈ টংমানি ফিয়াবা নাইমথারক সাইবানফোনো মুসা সায়া সিরিং সিরিং গৈ টংলাইখা আমসিনি অটো সনাইরনি কাইসানা কক্সিল চামক দাক্তি বিশালগড় পেট্রোল পাম্প জেনারেটর আসুকরিনানি আবনো কারিব রাজে তি থকনি বানিয়া খাইদেরনো নাইমথারক গ্রাক মাজরা দিনানি কক্সাখা তোমাদের গ্যাসে কারেন্ট নাই অনেকটা লাইন দেখা যাচ্ছে অনেকটা লাইন অনেকক্ষণ ধরে তো তোমাদের তো ব্যবসা বাণিজ্যের অনেকটা ক্ষতি হচ্ছে এইটা কোন স্টেশন বিশালগড় এটা তো প্রায় সময় দেখা যাচ্ছে এরকম সবসময় এরকম হয় তুমি কোন রুটে গাড়ি চালাও তো লাইন কারেন্টের সমস্যা প্রায় প্রত্যেক দিনের কারেন্টের সমস্যা হয় তো আপনাদের তো ব্যবসা বাণিজ্য অনেকটা ক্ষতি হচ্ছে না এমনি তো ব্যবসা নাই লকডাউনের কারণে তো এমনি ব্যবসা নাই এটা কোন CNG স্টেশন বিশালগড় তো প্রায় সময় দেখা যাচ্ছে আপনাদের বিশালগড় CNG স্টেশনে অনেকটাই জাম থাকে ওই তো কারেন্টের সমস্যা সবসময় কারেন্ট থাকে না একমাত্র বিদ্যুতের সমস্যার কারণে বিদ্যুতের সমস্যা আর CNG স্টেশনের উদ্দীপন কর্তৃপক্ষ তারা কি বলে
তারা কি করবো আমরা শুধু আমরা ফোন করতাম কারেন্ট অফিসে আমরা ফোন করতাম সেখানে কি কোনো জেনারেটরের কোনো ব্যবস্থা নেই? না জেনারেটর কোনো ব্যবস্থা নেই। আপনি কোন রুটে গাড়ি চালান? আমি বিশালগড় গোলাঘাটি। Pawhunutungbo rungfrungnai rungsirnai halak belai khino juda belai hamjamung be kobolongni haloi hai buma bopha dosani hai halak hunutungbo rungfrungnai rungsirnai halak ke belai no juda belai hamjamung be kobolong halak buma bopha dosani hai halak rungfrungnai rok gri hinge jeng joto hayoni kokrok sigla khamon sijak ai khorok bo poina rengla khamon kaham rungsirngai saknai police officer engineer ngai mangla khamon jotono aboni ukuloko joto rungfrungnai roni ya omo haikino takarjola reng sini rengnokni headmaster Monoranjan Deborma bai rengnokni joto rungsirngai tongnai roni halak bo belai no kaham hamjamung be kopolongni halak Koktwma Saimanka rengnokni headmaster no koboni rengnogo sel khorjakmani abono ruhino tini rengnokni joto rungsirngai tongnai rok lahar ka sulaika hamjakmani rungfrungnai kaham eneng rinai kaham lama frungnai rengfrungnai borom gnang Monoranjan Deborma no koboni rengnogo rohorya hinai khorang kisalaika Patimuni Koktwma mani jompujola bakhang stefa Sonjit Deborma bo haino thangai rungsirngai tongnai rok bai ok saka tei bo saka rengnokni headmaster belai borok kaham rungsirngai tongnai rok bai bini halak bo belai no kaham aboni bogino rungsirngai rokni khorang no hangkor phane bisingtwi rungtang bini tagi khonno sajangai hinai kok saka School student or headmaster hungkai local no binbung Monoranjan Deborma go khub teacher kaham as a headmaster as a local botre rong kaham ko guide thiyo ebong school ni madhyamik ni class 12 ni pass karten sur khub kaham obviously borok bonor nainai no sungbo as a tibrasa boro tongin chakri thai sungbo nayo ebono transferable job le government to greater interest to bono transfer thekina ta oron jere bono oron ai jong sung oron tongdi nei tonang thung ni sungbo uslina khorang no bong ni khorang mai baksakle ang dm ni group director no rohna ka Tabu ke borok ki lama rosonai nya rosaya. Borok to rosona ko sika rosona. Cini headmaster narangan bagi foto untuk gacha jeng jimtana jana narangan bagi orang mang komani. Bagaimana nih teacher? Headmaster dah. Mana cini tu headmaster borok ko kelas kayo. Jeng apa ni bagi jeng rohna musim ya. Oh, transfer ni kau jawab. Biang mana apa? Biang kacang buat cemilia. Kamu kena narang aja. Jeng tu bukan cemilia, mana narang nanggo. Ya apa ni bagi cing ini mah kemat lagi ya. Narang nanggo. Jeng jas kapan cing ini mana narang nanggo. Orang prinsipal narang aja. Buat ini tanah naik aja. Hangga, hangga tu hangga dia. Bo, apa ni bagi cing? Kasih bo nak kifil na bagi ni cing ini mah mangko. Boy school nong apa? Tak jelas high school. Udah, orang ini koi, buat jaga rule baru kayak mau. Oma buat jaga rule baru kayaknya road. Oma dia tak jelas cuma ni kira cuma ini lama kasih. Jadi kan masuk narang ni bagai. Enggak sengjas kepan sini masuk nanggo. Ya apa ni bagi cing ini mah kemat. Ani Swrangchati Deborma. Transfer ngai thangna nai mano pakai ni seng narang na pakai seng tinoro rasta na khlajan. Oke, untuk kau cari simi aja kau. Semoro ekor tan simi phajamen. Tahu kau coba sih. Tahu tujan. Oke, untuk tamu masuk lagi tadi tu ni sukses. Seng tinoro na khlamen ni bising tu sini sar SDM phane seno kogra phayo bo saji ni bising kono seno resal nai naragere nai hini chawo bo jaga naragere nai hini chawo. Ke seng kono bisas khaine ko naigera nai saji ni bising jodi no ko kog narage hange seng tesha rasta bo movement khale. Bokai principal.
headmaster na takatula to kin high secondary school ni bobo jaga transfer ma tongmani bobo jaga transfer sunamura जों सासे मे कबो हटात जों साइमानो साइलां माइखने लकडाउन बानाय जों साइमाया टिचार तो गोबां गभर्नमेन्ट सामखाय दं बरको ट्रान्सफर को गाबरकनो तै नरक बानाय ट्रान्सफर ngo जों बसिबो गभर्नमेन्ट रुल ट्रान्सफर ngo हाइबनो फाइमा जों 3-4 बছर सिगो सार फाइमेनि के कासे कासे लाते 10-15 बছर दं कासे कासे जागाव के बोला फाइमा जों सामपासिको के तै जों गरि बर रंनो बसु बायने हेल्प खायने दं के जों आपन बागाने बनते सावरं मारांना मुसंगता तै कयेक बছर तै कोन बनर तनो न्याने मुसंगता ओंखाय बंखाय नरखै ताबुक मरो जे एसडीएम फाइमानि नन एसडीएम फाइमानि बता मसाका नरनो पुरो बो 3-4 दिन बिसिङनो लेजार नाही सावसनो बर नारागे नाही साव बत ताबो गे बो कग्रे मानि कग्द नारा नायने तेसं ताबो ओंखाय नर ताबो लामा रोड ब्लक रसनाय ना बो तै वासु लायके जे सार सिने उसुदिन गसि काहके जों रसनाय जे सार बो कग्रे ग्राम जों नायगनाय सालताम सालब्र जरतै जों नायसिंनाय जुदि न बो कग्रे मानि कगनार गिंके जों नंखलाय पिनाय आम हाय वासु लायजोबदों हाय वान सलाय दं जों जतन गार्जियन उसुदेन मिलुनि जों दिनै नंखलाय जाखा गमन अमके बो जागा न कि कासुमानि जागा के म ताकर चला लामपरा लामा वटा गाइनि नमु किसे सिनेमु अनि मु सुबिला दे नरखै पेरेंट्स हिसाबै फायगाता जों पेरेंट्स हिसाबै स्टुडेन्ट Tabok sejauh ini Kokborok Koktwma Amseno Uni Kokborok Koktwma Raya lebih jauh dari itu Swrangchati.